4-0. Still. Rakit. Pass to labas. Good, good. Ayaw mo lang. Wala kita. Hindi ko napansin. Uy! Grabe naman napaka-parents yun ah. Good! Isa pa! Hindi pa inubos yung bandot kanina. 4-0. Anong echo? Ano echo? Ay. 4-3. Sige na, labas na. 8 minutes remaining. Walang load eh. Loading. Video mo. Jake. Ito. Good, good. Ginalit mo ha? Sabi mo eh. Orto. Domingo. Floater. Rebound. Dakit. Pinasa. Six two. Press. 6-5. Diyan ka mo may kaaway ha? Ha? Diyan ka mo may kaaway. Wala tayo nun. Aray mo. Ito gago. Kapatid ko eh. New Year na New Year. Labas, labas. New Year, new injury. Riba, Villamor. Domingo. Galaw-galaw mo, hindi kaya? Galaw naman. Pag tumigas ka agad yan, gami yan, magagad yan. Galaw-galaw mo agad. 9-6. Good, good, good. Still. Short. Agoy. Block. 2 points. 9-8. Change court pag na-shoot ha. Good. Jerry. By the way. Short. By the way. By the way. Good, good. Nakakaiwas ko sa kanan ko. Sa kabila na. Tumama. Kailangan na Ito lang ha. Dapat huwag ka kasi iwas. Taka na eh. Turnover. No, dapat hindi ka iwas. Umiiwasan. Harapin mo ang problema. Matakot. Kung matakot sumayaw. Huwag kang matakot sumayaw. Agay. Good, good. 4 minutes, 30 seconds. 9-8.
Change court pag na-shoot ha. Jobe. Sinalik. 10 seconds, oh. Marami ball movement yan ha. 10 seconds violation na kayo. Awa pa puta. Change court. Awa puta. Nakakuha sa panalangin. 1-9, dalawa. First game pa lang to? Binawi agad ah. Puta mo yun, ah. Grabe ka, Coach Mags. Nakamali, change favor. 2-1. Chope. Uy, si ano? Babayero. Ibang, Jericho. Foul. Si Carl. Foul. Bago na to? Ano na, class A lang. Mahal nung ano eh. 3.5. LCD? Oo, LCD LCD. na pala pinag-ano. Tsaka yung charging pin. Buti LCD lang sira, gabi. Nabasa, tsaka di ba crack mga kasi yun? Oo. Nabagsak na din natin. Buti LCD lang, walang ano. Swerte ka pa rin. Ayun, yung pauwi kami na ba yung ano eh. Ano nang ulan. Basta biyahe na kayo nun? Oo. Wala. Sino lamang? Sila po? Nakatalis yung wala. Jericho, floater, 2 points. Yes! Lamang 3. Batisano, Umangga. Counted. Putang ina. Lamang isa, Foul, 4-3. Foul. Steve, Jericho, Jericho. Trope. Bigay! Bang! Kaya mo. Rodrigo. Riva, Jericho. Traveling violation. Nagulangan na po. Isa, 14-13. Chope, sabihan ng 3. Wala. Diretso na ba? Karma ka tuloy, gago. Good. Jay. Uy. Tangina, inhit to. Back to back 3. Inhit. 17-13. Last 2 minutes. Wala na yun po ah. Tayo, pag-uwi ko, may ihaw ko yun. Kaya yung video, medyo ay yung photos, medyo may pagkaitong na lang. May usok-usok eh. May effect eh. Gomez. RJ. 2 points. Dalawa, lamang. Dalawa na lang. 17-15. Jake ulit. Ulat jumper. Wala. Rebound, RJ. Tukar. Nilayap. Ay, balis. Wala. Sayang, alam ko. 15 to shoot. Rebound. Ortisano. All. All. Turnover. 50 seconds. Hindi lang, hirap pindutin. 45 seconds. Ano, 14 na ka? 1 minute. Good, tumama ng ring. Last 30 seconds. Shot clock, 24 seconds. Still. Wala. Receive rebound. Chope, pinilit. Tangina mo! Grabe. Ikaw lang, di ba? Last 15 seconds.
Foul daw, foul. All. All 17, 14 seconds. 1-4-1. Sila unang lumamang. Sino? Sila din. Umuul lang kayo eh. Sila. Sila kayo umuul eh. Galing 17, ano eh. 14. Oras. 13 seconds. Oh. 10 seconds. 8, 7, Miss. 7 seconds. Miss, gitna. 6. 6 seconds. 6 seconds na lang ha, all. Parang nakita ko na sa QC yun ah. 6, 7. Aray mo. Oo. Multo hanggang ngayon. 5 seconds. 4, 3, 2, 1. Pumasok. Okay, sila ang nanalo. Sila ang unang lumamang. All 17.